A palavra de Deus é viva e eficaz, é poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se, você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível em nosso aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos com muita expectativa receber tudo aquilo que Deus tem para nós nesse ano como Jesus. Precioso, não é? Seja nos momentos mais complicados, seja nos momentos mais alegres, a presença de Jesus coloca o nosso coração no lugar, não é verdade? Que o seu coração esteja pronto para confiar sempre e em todas as circunstâncias, amém? Amém. Hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir um homem de Deus muito especial. Igreja preciosa, nós vamos receber aqui um homem de Deus que tem vivido uma história com Jesus que é muito inspiradora. Do outro lado do mundo, literalmente. Dr. Huang está na Coreia do Sul. E ali ele tem vivido experiências muito interessantes e vivas com Jesus Cristo de Nazaré. É um homem de Deus que escolheu amar a Jesus sobre todas as coisas. Mas o Senhor o fez médico. E um médico de muito êxito, de muito sucesso lá na Coreia do Sul. Ele está trabalhando com a graça de Deus num hospital que ele mesmo levantou, e ele vai levantar ainda hospitais ainda melhores para a glória de Deus. Mas sabe qual que é a ênfase do Dr. Huang? Cuidar de pacientes com câncer, porque ele entendeu que é uma das doenças que mais trazem sofrimento. Então ele tem se dedicado a estudar como reduzir as taxas de câncer e aumentar os índices de cura, tudo isso de uma maneira muito firmada no Senhor, sabe? Muito firmada no Senhor. Então eu quero desafiar o seu coração a receber desse irmão tão extraordinário. Nós também com alegria recebemos o seu tradutor, um pastor muito precioso que vem nos abençoar com a tradução do céu, porque o pastor Huang vai pregar em coreano, hein? Olha a experiência boa, graças a Deus por isso. Queria convidar você para fechar os seus olhos um pouquinho, abaixar a sua cabeça um pouquinho e respirar diante do Senhor. Querido Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Muito obrigado por estarmos reunidos essa noite, aqui na sua casa. Muito obrigado pelo Dr. Huang. Muito obrigado por toda a sua equipe, por todos os irmãos e irmãs que estão aqui, Pai, que vieram com ele para nos abençoar. Querido Papai, abre o nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz através deste irmão precioso. Querido Santo Espírito, toma a sua vida, toma todo o seu organismo, toma a sua boca, toma a sua mente, toma o seu tradutor, Pai, da mesma forma, e traz do seu coração para o nosso, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite. Nós te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Este mesmo Dr. Huang, ele é o idealizador de um congresso que nós vamos viver aqui, em novembro. Congresso de evangelistas, porque ele colocou no coração dele que ele quer ganhar 1 bilhão de almas para Jesus, amém? Nós vamos participar disso juntos. Glória a Deus. Por favor, Dr. Huang, a palavra é sua, a casa é sua. Deus abençoe.
Boa noite. Boa noite. Eu amo vocês. Eu amo vocês, irmãos e irmãs. 특별히 하나님께서 이 저녁에 우리 귀한 성도들 만나게 하셔서 감사합니다. Especialmente Deus nos fez encontrar em Cristo aqui nesta noite. Por isso eu tenho grande alegria. 그래서 말씀드릴 게 굉장히 많아서 그냥 잔잔하게 쭉 이렇게 설명하도록 하겠습니다. Vou explicar silenciosamente, porque tem muito conteúdo para transmitir para irmãos nesta noite. 파워포인트 좀 띄워주시면. Ponto poderoso. Tela. 저는 이제 암 환자를 치료하는 의사로서 그 많은 암의 원인이 이렇게 대인 관계, 사람들의 관계 속에 있는 상처와 고통과 스트레스 때문에 온다는 것을 이제 잘 알고 있습니다. Eu como oncologista, médico, eu sei muito bem porque a maioria das pessoas fica com câncer. Esse câncer veio de estresse extremo e conflito entre pessoas. E esse relacionamento quebrado entre outras pessoas que causam câncer. 우리 몸은 이제 완벽한 그 이뮨 시스템, 면역 시스템이 돼 있기 때문에 사실 암에 걸리는 것이 기적입니다. Mas pegar câncer é milagre, porque Deus nos criou sistema imunológico perfeito. 그래서 암세포가 이렇게 오면은 금방 다 제거할 수 있는 그 시스템을 가지고 있는. Porque nós temos sistema imunológico para rejeitar imediatamente quando uma célula cancerígena tenta entrar em nosso organismo. 근데 이 스트레스를 받고 힘들면 이제 이 이뮨 시스템이 떨어져서 작동을 하지 않기 때문에 암이 자라게 되는 거예요. Mas quando ficamos estressados e traumatizado, aí quebra o sistema imunológico que deixa a entrada de células cancerígenas. 그래서 이 대인 관계에서 스트레스를 받지 않는 가장 성경적인 원리를 한번 소개하겠습니다. Vou apresentar para irmãos o melhor princípio pelo qual não possamos ser estressados no relacionamento humano. 그래서 이 화면에 있는 것처럼 우리 옆 사람들한테 당신은 기대의 대상이 아니라 사랑의 대상입니다. Diga uns aos outros, como está aqui. Você não é objeto de expectativa, mas objeto de amor. Repitam uns aos outros. 여러분, 어떤 인간도 다 죄인이기 때문에 Sem exceção, todos somos pecadores. 기대하면 우리가 상처를 받게 됩니다. Mas se você tiver expectativa de alguém, você se fere, se machuca. 근데 사람에게 기대하면 상처를 받지만 하나님께 기대하면 은혜를 받게 됩니다. Se você fazer das pessoas como objeto de expectativa, vai ser ferido. Mas quando nós fizemos pessoas objeto de amor, Deus derrama a sua graça. 사람과 부딪히면 내가 깨지고 파괴되지만 하나님과 부딪히면 은혜를 받고 변화를 받게 됩니다. Quando nós tivemos conflito no relacionamento humano, a gente fica ferido. Mas quando nós encontramos pessoalmente para com Deus, nós recebemos a graça. 저는 이제 수많은 사역과 비즈니스를 통해서 수많은 사람을 알고 있는데 어떤 사람에게도 기대하면 결국은 상처받고 배신당하는 그런 경우를 많이 경험했습니다. Eu experimentei como empresário, como médico, que tenho relacionamento imenso entre muitas pessoas do mundo. Seja qual for, se alguém fazer de pessoa como objeto de expectativa, recebe dessa pessoa a ferida. 그래서 저는 생각을 바꿔서 모든 사람에게 기대하지 않고 하나님께만 기대하고 이 사람을 사랑하는 걸로 작정했더니 이제 제가 굉장히 깊은 평강이 왔습니다. Eu tomei decisão para não fazer das pessoas como objeto de expectativa, mas fazer das pessoas como objeto de amor e esperar no Senhor por Deus. Aí Deus me deu a paz no meu coração. 여러분 남편에게 기대하지 말고 아내에게 기대하지 말고 자녀에게 기대하지 마십시오.
Não faça do seu marido, da sua esposa, como objeto de expectativa, mas você espere no Senhor. 우리 교회 리더들에게도 기대하지 말고 우리 칼리토 목사님한테 기대하지 말고 기대의 대상이 아니고 다 사랑의 대상. Não faça dos membros da igreja como objeto de expectativa, nem do seu pastor, mas faça dos irmãos e do seu pastor Calito como objeto de amor. 그래서 모든 인간은 다 죄인이고 사랑의 대상입니다. Todos somos pecadores e todos são objeto do amor. 오직 하나님께만 기대하고 하나님께 은혜 받고 그 사랑을 받아서 다른 사람을 사랑하는 자로 사시기 바랍니다. Quero que irmãos esperem no Senhor e receba de Deus a graça para amar outras pessoas com o amor de Deus. 특별히 이제 저는 이런 여러 가지 과정을 통해서 가장 문제가 이제 자기를 증명하려는 거기 때문에 그것이 자기를 증명하려고 하지 말고 하나님 앞에 내려놓고 부정했을 때 하나님께서 엄청난 은혜로 또 주시는 것을 경험했어요. Eu experimentei que não devemos tentar provar-se a si mesmo, mas nós temos que receber o amor de Deus, da graça de Deus, para amar outras pessoas. 세상 사람들은 자기를 증명하고 싶어 합니다. 그러나 우리는 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 얼마나 소중한 존재라는 것을 우리가 깨달았기 때문에 자기를 증명할 필요가 없는 것이죠. As pessoas neste mundo tentam provar-se a si mesmo, mas nós somos objeto do amor de Deus. Então nós não necessitamos provar-nos por si mesmos. Não precisa. 그래서 정말 우리가 하나님 앞에 날마다 자기 자신을 내려놓고 부정하고 주님 바라보며 달려갈 때 우리 자기 증명을 하려는 그 마음을 내려놨을 때 하나님께서 우리를 새롭게 변화시키십니다. Nós temos que nos esvaziar-nos, ter autonegação para ser enchido da graça de Deus, para receber mais graça de Deus. 인간의 모든 종교와 또 모든 철학과 모든 것은 자기를 증명하려고 하는 데 있는데 그걸 내려놓고 정말 하나님께서 나를 사랑하신 것을 받아들이면 놀라운 생애가 전개가 됩니다. Nós temos que deixar ao nosso lado todas as filosofias, todas as ideias deste mundo e não devemos tentar provar-nos por si mesmos, mas nós temos que nos esvaziar para ser enchido da graça de Deus. 그래서 저는 이 하나님의 사역을 또 감당하면서 또는 비즈니스와 또 병원과 또 학교와 이런 모든 사역들을 감당하면서 끝없이 그 연약함을 체험하는데 바로 그 연약함이 하나님 역사하시는 시작입니다. Eu experimento muitas vezes na área empresarial, na área medicinal e atendo muitas pessoas necessitadas, mas nós temos que saber que Deus usa nossas fraquezas para realizar a obra de Deus. 그래서 자기를 증명하려고 하는 사역은 잘 되면은 교만해지고 또 안 되면은 좌절하기 때문에 잘 되나 안 되나 다 무너지게 돼 있습니다. De qualquer maneira, aquele que tenta provar-se a si mesmo, mesmo que ganhe sucesso, ele se torna soberbo, arrogante. 그러나 하나님의 임재를 증명하는 하나님께서 함께 하심을 증명하는 모든 것들은 어떤 상황이 돼도 감사하고 또 찬양하게 돼 있습니다. Em qualquer situação podemos dar graças em tudo. Aquele que não tenta provar-se por si só, mas quer realizar a obra de Deus humildemente. 그래서 하나님의 나라는 우리의 연약함을 통해서 또 우리의 비워짐을 통해서 역사한다는 것입니다. Então, o reino de Deus opera através da nossa fraqueza, através da nossa autonegação, esvaziar-se. 그래서 지금 연약하고 힘든 모든 상황을 주님께 드리기만 하면 하나님께서 그 가운데서 역사하시고 일하신다. Se vocês se entregarem a sua fraqueza, seus problemas na mão de Deus, e Deus aceita e Deus opera na sua vida. 예, 저는 특별히 이제 그 의사로서 이제
하나님께서 주신 마음은 그 어린 시절에 그 상처들이 많다 보니까 제가 이제 굉장히 어렵게 자랐고 또 저희 아버지가 이제 어머니를 날마다 때리는 굉장히 안 좋은 가정 상황에서 자라게 됐어요. Eu nasci e cresci numa família disfuncional, porque meu pai era agressivo fisicamente. Eu tinha traumas, feridas no meio do meu crescimento. 그래서 이 아버지를 붙잡고 항상 엄마 때리지 마라고 애원하는 그런 소년의 그런 자아상이 항상 제 마음에 Eu tenho autoimagem no fundo do meu coração que é adolescente que segura as mãos do pai, que impede a violência física contra minha mãe. 하나님께서 그걸 쓰시는데 정말 고통받는 사람을 향한 그런 그 하트를 하나님께 주셨습니다. E Deus me deu coração para atender as pessoas que sofrem. 전 세계를 다니면서 이제 고통받는 사람을 돕는 그런 NGO를 하고 또 선교단체를 하면서 또 많은 사역을 하게 되는데 그것이 바로 어린 시절에 상처와 고통 때문에 하나님께 그걸 쓰신 것입니다. Deus me usou como uma pessoa ferida, traumatizada, para realizar grandes obras de Deus, para atender necessidades das pessoas do mundo inteiro através de ONG. 그래서 이제 제가 그냥 대학 시절부터 사랑으로 세계를 품자고 하는 비전을 가지고 Embrace the World with His Love라는 이제 그런 비전을 가지고 이제 달려가게 됐습니다. Então, desde universitário, no curso de medicina, eu abracei o mundo inteiro para realizar, para atender as pessoas necessitadas do mundo inteiro. 그래서 저는 이제 그것을 사랑의 혁명운동이라고 하는데 Isto é intitulado como movimento revolucionário do amor. 인류의 모든 혁명이 다 지나갔지만 마지막 남은 하나님의 사랑을 가지고 다른 사람을 사랑하고 섬기는 그 혁명이 남아 있는 것이죠. Já passaram grandes revoluções nesta terra, mas a única revolução espiritual é amar uns aos outros, acolher pessoas necessitadas. 그래서 우리가 큰 비전을 이야기하지만 이 모든 비전은 그 사랑의 크기에서 나온다는 것이죠. Todas as visões nascem do tamanho da visão do amor. 사랑이 큰 사람들은 큰 비전을 가지고 많은 사람들을 품고 또 열방을 품고 이제 기도하며 달려가요. Então, os que têm grande visão de amor, esse tal abraça, acolhe o mundo inteiro para atender necessidades dos outros, para glorificar o nome de Deus. 그리고 우리가 열심히 기도하지만 이 기도라고 하는 것은 정말 사랑의 깊이에서 나오는 거예요. 정말 깊이 사랑할수록 기도하게 돼요. Nós oramos a Deus, mas a verdadeira oração pura nasce do coração que ama seu próximo. 특별히 이제 11월 5, 6, 7일에 이 교회에서 전 세계 리더들이 모인 이제 글로벌 하비스트 서밋 이런 대회가 있습니다. No mês de novembro, aqui vai ter uma conferência de colheita de 1 bilhão de almas para Cristo. Então, mais de 2.000 líderes do mundo inteiro vão vir para esse local. 그래서 온 세계 10억의 영혼을 품고 10억의 영혼이 주께 돌아오도록 기도하는 그 세계적인 행사가 있게 되는데 바로 이것은 제가 비전이 큰 것이 아니라 얼마나 많은 사람을 품고 기도하느냐, 사랑의 크기에 관계가 있는 것입니다. Isso não é uma questão de grande visão, mas depende do tamanho da visão do amor de Deus, que abraça o mundo inteiro no amor de Deus. 그리고 우리가 기도할 때 중요한 것은 정말로 내가 기도한다는 것은 깊이 사랑하기 때문에 기도할 수 있으니까 어떻게 사랑하지 않고 기도할 수 있는가? 형식적인 기도는 곤란하다는 것이죠. Não é aceitável aquela oração superficial quem não ama profundamente seu próximo necessitados. Nossa oração verdadeira deve nascer do coração que ama realmente, incondicionalmente, nossos irmãos necessitados. 저는 이제 한 10여 년 전에 브라질에 처음 왔을 때 이렇게 브라질을 이렇게 품게 됐는데 물론 하나님께서 브라질을 사랑하는 마음을 주셨습니다. Há 10 anos que eu visitei o Brasil e orei pelo Brasil e Deus me deu esse coração que ama o povo brasileiro. 사랑하게 되니까 더 깊이 기도하게 됐어요. Quanto mais amava o Brasil e orava mais pelo Brasil.
그리고 또 아르헨티나를 갔는데 마찬가지로 아르헨티나 사람들을 제가 또 사랑하게 됐어요. Aí visitei depois a Argentina e comecei a amar os argentinos. 그래서 브라질과 아르헨티나 사이가 안 좋은데 크리스찬들은 그러면 안 되고 같이 품고 기도해야 돼. Existia uma certa hostilidade num bom relacionamento entre o time de futebol brasileiro e argentino. Mas entre cristãos não deve ter essa rivalidade. Nós temos que abraçar com amor cristão. 오늘 아르헨티나가 져서 굉장히 여러분 굉장히 표정이 좋아 보이는데 Parece que estão alegres porque a Argentina perdeu. 자, 그래서 품고 사랑하시기 바랍니다. Quero que abrace todo mundo e ame. 저는 하나님께서 특별히 대학 시절부터 이제 전 세계를 품고 기도했는데 참 놀라운 것이 이 기도는 반드시 응답된다는 거예요. Desde universitário comecei a orar pelo mundo, abraçando o mundo inteiro, e eu experimentei que nossa oração genuína sempre terá vitória, terá resposta de oração. 저는 주님을 만날 때 대학 1학년 때부터 온 세계를 품고 세계를 위해서 기도하는 세계 복음화를 기도했습니다. Desde o primeiro ano da faculdade, comecei a orar pelo mundo inteiro, abraçando, acolhendo o mundo inteiro. E comecei a orar. E Deus me deu o mundo como local de ministério. 놀라운 것은 그 기도가 응답이 돼서 저는 이제 지금까지 한 140개국을 다니면서 또 말씀을 전하고 또 사랑을 또 전파하고 있어요. Maravilhosamente Deus me respondeu para que eu possa viajar pelo mundo inteiro, por 140 nações diferentes, pregando o evangelho do Rei. 이쪽으로 가시면 안 된다. 오케이. 특별한 얘기가 있었다고. 오케이. 좋은 얘기가. Ok, teve uma conversa particular. 참 그 기도하는 것은 정말 놀라운 것인데 기도하던 대로 하나님께서 전 세계 땅을 밟게 하셨습니다. Do modo que eu pedi a Deus, realmente me respondeu para que eu possa pisar o mundo inteiro pregando o evangelho. 그래서 이 브라질 성도들의 가장 큰 장점 중에 하나가 정말 그 사랑이 많은 것도 있지만 이 기도하는 민족입니다. A vantagem, ponto forte do povo brasileiro é amar uns aos outros, acolher uns aos outros. 그래서 나와 내 가족을 위해서만 기도하지 마시고 이 땅을 품고 브라질을 품고 온 세계 열방을 품고 고통받는 땅을 품고 기도하실 때 하나님께서 여러분과 함께 하시고 전 세계 열방을 보여주실 것입니다. Não somente oremos pelas nossas casas, nossas famílias, mas oremos pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro, para que Deus nos use poderosamente para realizar a obra do reino de Deus. 근데 한국은 조그마한 나라인데 이 조그마한 나라가 굉장히 고통받는 나라였지만 하나님께 드려졌을 때 하나님께서 이 나라를 쓰시고 또 세계적인 부흥이 일어나게 하셨습니다. A igreja é muito pequena, pobre e humilde, mas quando a nação coreana orou, começou a orar ardentemente, maravilhosamente, Deus usou a Coreia poderosamente para pregar o evangelho. 그래서 미국에 이어서 한국이 전 세계 선교사를 파송하는 그 2등 국가가 됐습니다. Por isso a nação coreana se tornou o segundo país que envia mais missionários para o mundo inteiro. 근데 저는 그 다음에 이제 누가 또 바톤을 이어받을 것인가 이렇게 생각을 했는데 하나님께서 최근에 브라질에서 선교사를 파송한 수가 10만 명이 넘어가면서 이제 세계적인 선교사 파송 국가가 됐어요. Então eu imaginei qual nação seria o terceiro lugar que envia mais missionários para fora. E Deus me deu e essa visão que o Brasil vai enviar mais de 100.000 pessoas fora do Brasil. 하나님께서 브라질을 일으키고 계십니다. Deus está levantando o Brasil. 하나님께 축복하고 계십니다. Deus está abençoando o Brasil. 그래서 하나님께서 미국과 한국 다음으로 브라질을 통해서 전 세계 열방을 또 책임지는 선교의 나라로 부르고 계십니다. Então Deus está chamando os Estados Unidos da América como o primeiro país que envia mais missionários para fora, e segundo país foi a Coreia, e terceiro país o Brasil para o mundo inteiro. 그래서 이 빌리언 소울 하비스트의 세계 대회를 미국에서 2번 했고 한국에서 2번 했는데 이제 그 다음 어떤 나라가 하나님께서
하라고 하실 것인가 그런 마음이 있었는데 하나님께서 이제 브라질이라고 하셔서 금년에 11월에 이제 전 세계 리더들이 브라질에 모여서 마지막 10억 영혼 추수를 위해서 엄청난 그 집회를 하게 돼요. Teve evento de colheita de 1 bilhão de almas para Cristo, 2 vezes nos Estados Unidos da América e 2 vezes na Coreia, imaginando qual será o próximo país. E Deus me deu a visão de que o Brasil será próxima nação onde realizar esse movimento. Praise the Lord. 하나님께서 브라질을 쓰시기를 원하시고 Deus quer usar o Brasil. 하나님께 부으시기를 원하시고 Deus quer derramar unção sobre o Brasil. 지금까지는 시작에 불과하고 Agora é início. 하나님께서 앞으로 부으실 하나님의 은혜들을 기대하고 Nós temos 믿음으로 나가시고 que ter grande expectativa de que Deus vai ungir, Deus vai derramar unção e a graça sobre o Brasil. 기도하는 여러분들이 되시기를 Eu 바랍니다. quero que vocês sejam intercessores ardentes. 기도는 역사합니다. Quem ora, Deus age. 기도는 모든 것을 바꿉니다. É a oração que muda tudo. 살아계신 하나님께 기도하기만 하면 그분을 바라보기만 하면 하나님께서 일하시는 거예요. Se olhamos a Deus, se oramos a Deus, Deus realiza sua obra. 저는 제 생애에 드렸던 수천 번의 기도가 다 응답되는 것을 경험했어요. Eu já experimentei que já tinha orado mais de milhares de vezes e toda vez que pedia a Deus, Deus me respondia. 즉시 응답되는 것도 있고 1년 후에 응답되는 10년 후에 20년 후에 응답되는 것도 Tem 있고 certas orações minhas foram respondidas imediatamente, mas certas orações foram respondidas depois de 10 anos, 20 anos. 일어나십시오. 기도하시기 바랍니다. Quero que irmãos se levantem e olhem para Deus e orem a Deus. 정말 이 나라를 통해서 하나님 영광을 받으시고 Deus quer receber grande glória de Deus através dessa nação, Brasil. 온 세계 열방에 10억 영혼을 구원하는 운동의 주도권을 가진 귀한 나라가 되기를 바랍니다. Deus quer que a nação brasileira, a igreja brasileira se torne centro que prega o evangelho para acolher 1 bilhão de almas para Cristo. 정말 이 교회가 늘 주도하면서 하나님 앞에 나아가는 하나님께 드려지는 정말 귀한 헌신이 되기를 바랍니다. Quero que essa igreja se torne igreja de líder nesse movimento de colheita de 1 bilhão de almas para Cristo. 하나님께 연약한 자를 들어서 강한 자를 부끄럽게 하시고 Deus que escolhe, usa poderosamente os frágeis, fracos para envergonhar os fortes. 미련한 자를 들어서 지혜로운 자를 부끄럽게 하시고 E pessoas humildes para envergonhar os sábios. 나 같은 것을 쓰실까 생각하지 마시고 하나님 앞에 나아가기만 하면 하나님의 은혜 앞에 나아가기만 하면 주시는 하나님, 쏟아주시는 하나님을 경험하게 됩니다. Não diga que será que Deus vai me usar? Sou tão humilde. Mas se você orar a Deus, crendo nele, indo em direção da presença de Deus, olhando, fitando seu olho no Senhor, Deus realiza a grande obra de Deus, derramando sua graça sobre vós. 저는 성경을 보면서 왜 이렇게 막 기도해라 그러니까 굉장히 그 율법처럼 막 힘들게 들렸던 때가 있어요. Num certo momento eu tinha certa dificuldade porque Deus mandava orai constantemente. 지금 깨달은 것은 하나님께서 주고 싶기 때문에 하나님께서 주고 싶은데 하나님 앞에 기도하는 손이 있어야 그 손에 하나님께 주고 싶은 걸 올려드릴 수가 있어요. Mas eu aprendi e compreendi que Deus quer derramar sua graça sobre as mãos que oram a Deus. Se não tiver mão de oração para receber a graça de Deus, esse tal não recebe. 제 자녀들이 있는데 자녀들이 이렇게 뭘 원하느냐 그러면 별로 원하는 게 없습니다. Eu tenho meus filhos. Eu pergunto: o que você quer receber de mim? Mas meus filhos não têm desejo de receber de mim. 아들들은 별로 요구하지 않는데 저희 딸이 굉장히 많이 요구합니다. Mas a minha filha exige muito de mim. 그 딸이 귀한 거예요. 저는 계속 주고 싶은 거죠. Então a minha filha é tão preciosa, então eu quero dar o melhor e maior para ela. 주고 싶은데 확실하게 하나님 앞에 달라고 이야기하는 자세가 필요한 것이죠. 확실히 하는 것입니다. Deus quer dar o melhor para nós, mas nós temos que nossa atitude, no estado do nosso coração, pelo qual possamos recebê-lo. 아멘. Amém. 특별히 저는 이제 이 말씀 고린도후서 2장, 5장
Esse texto é 2 Coríntios 5, 8 a 10절까지 10. 같이 한번 읽도록 하겠습니다. Vamos ler tudo junto. 2 Coríntios 5, 8 a 10. Já temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas. Amém. 사도 바울은 천국을 갔다 오신 분입니다. O apóstolo Paulo já visitou o terceiro céu. 미래를 다 보신 분입니다. Já viu a grande graça. 모든 인간이 마지막 날에 하나님 앞에 심판받는 모습을 본 것입니다. Ele viu a cena de que todas as pessoas do mundo estão diante do julgamento de Deus, que são julgados por Deus. 그렇기 때문에 누가 상을 받는가를 잘 봤는데 정말 하나님을 기쁘시게 하는 자들이 엄청난 상을 받는 것을 이렇게 본 것입니다. Ele viu que realmente muitas pessoas que recebem de Deus o galardão. 상상해서 쓴 글이 아닙니다. 직접 경험했기 때문에, 봤기 때문에 정확하게 기록하고 있어요. Essa escrita não foi originada de uma imaginação particular, mas realmente exatamente o que ele tinha experimentado e visto no terceiro céu. 죽으면 끝나는 것이 아니라 죽으면 반드시 심판이 있고 Pela morte do homem não se acaba, não termina, 예수 mas tem julgamento final. 그리스도의 피로 깨끗함을 받고 하나님 앞에 헌신적인 삶을 살았던 사람들은 엄청난 상급을 받게 됩니다. Os que foram purificados pelo sangue do Cordeiro de Deus e mantiveram a santidade e pureza diante de Deus, esses tais receberão grandes prêmios, grandes galardões da parte de Deus. 그걸 알기 때문에 사도 바울은 하나님을 기쁘시게 하는 자가 되는 야망을 가지라고 얘기합니다. Então por isso o apóstolo Paulo mandou que tenha a ambição santa pela qual possa agradar a Deus. 이왕 비전을 가질 바에, 야망을 가질 바에 나의 인생에서 하나님을 기쁘시게 하는, 최고로 기쁘시게 하는 삶을 살겠다는 비전을 가지라고 이야기하고 있어요. Então o apóstolo Paulo mandando ter uma ambição não carnal, é a ambição santa pela qual possa agradecer a Deus, alegrar o Senhor. 하나님이 살아계신다면, Se Deus é vivo, 진짜 심판이 있다면, se realmente tem juízo final, 천국이 있다면 se tiver o reino de Deus consumado, 우리는 최고의 삶을 살아야 되는 거예요. nós temos que ter a melhor vida para ofertar ao Senhor. 그래서 가장 최고의 삶은 하나님을 위해 순교하는 것입니다. A melhor vida é ser martirizado pelo reino de Deus, por Deus. 진짜 머리가 좋은 사람은 내가 크리스찬을 어떻게 살아야 되는가? Realmente quem tem inteligência, muita inteligência, 하나님이 가장 기쁘시게 하는 순교를 하든지 순교적인 삶을 살든지 선택을 해야 됩니다. ele tem que escolher entre ser martirizado, ter vida de morte, vida de martírio. 여러분, 정말 하나님이 살아계신다면, Se Deus realmente vive, 정말 하나님이 살아계시고 천국이 있다면, se realmente Deus vive e tem reino de Deus, 믿는 자에게 상급이 있다면 se tiver galardão aos que creem nele, 이렇게 살 수는 없는 거죠. não devemos viver de qualquer jeito. 최고의 비전을 위해서, Para realizar maior visão 바로 주님을 위해서 para Deus, por Deus, 순교하겠다는 se torna fiel a Deus. 또는 순교적인 삶을 살겠다고 하는 비전을 가져야 Tem 되는 que 거죠. ter visão de ser martirizado para desenvolver uma vida de martírio. 진짜 머리가 좋은 사람은 Há uma pessoa mais inteligente 최고의 삶을 살 것입니다. terá uma melhor vida para Deus. 머리가 나쁜 사람은 대충 살 것입니다. Uma pessoa que não tem inteligência vai ter uma vida de mais ou menos. 제가 보니까 다 머리가 좋은 사람들 같습니다. Eu observo que todos os irmãos e irmãs são inteligentes. 아멘. Amém. 제가 작년에 세계 대회를 저희 한국의 사우스 코리아의 제주도에서 제가 했는데요. No ano passado tivemos esse evento de colheita de 1 bilhões na ilha cujo nome era Jeju-do. 네, 그래서 그레이트 리턴은 이제 예수님
왕이신 예수님께서 오신 것을 우리가 준비하자는 것이고요. Isso é que sejamos preparados para a vinda do rei. 그래서 전 세계 리더들이 100개국에서 그 1000명의 리더들, 또 한국에 1500명의 리더들이 모였습니다. 1000 líderes do mundo inteiro e mais de 1000 líderes da Coreia se reuniram nesse evento. 근데 칼리토 목사님께서 이제 올해 대회는 브라질에서 이 교회에서 하는데 전 세계 2000명의 리더들과 또 3000명의 중보자들을 모으시겠다고 이야기했습니다. O pastor Carlito me prometeu que reuniria 2000 líderes do mundo inteiro e 3000 líderes do Brasil para esse evento aqui. 모든 기도하는 분들이 이야기하는 것은 주님이 오실 때가 가까웠다는 것이죠. Todos os que oram ardentemente ao Senhor Deus, eles sentem e percebem que está próximo a segunda vinda de Cristo. 정말로 주님을 사랑하는 사람은 주님이 오시기를 사모합니다. Os que realmente amam a Jesus Cristo, esse tal suspira pela vinda do Senhor Jesus. 내가 사랑하는 사람을 빨리 만나고 싶어 하는 게 사람의 도리죠. É certo que tenho grande desejo ardente encontrar com a pessoa que eu amo realmente. 주님이 좀 나중에 오셨으면 좋겠다 이런 마음을 가진 사람은 크리스찬이 아닙니다. Se certa pessoa dissesse, não venha logo o Senhor Jesus, esse tal seria pseudo-cristão, falso 진짜 cristão. 크리스찬은 주여 오시옵소서. O verdadeiro cristão 너무너무 사랑하는 falaria, 주님. venha logo o Senhor Maranata. 너무너무 사랑하는 주님. Porque eu 그 te 주님 amo tanto, 오시옵소서. venha logo. 이것이 크리스찬의 삶입니다. Venha logo. Isso é confissão e vida dos 만약에 cristãos. 주님이 오심을 사랑하지 않는, 원하지 않는 사람이 있으면 주님보다 더 사랑하는 것이 있기 때문에 그렇습니다. Se cristão não espera pela vinda de Cristo, porque tem algo que ama mais do que a Jesus Cristo. 그건 가짜 크리스찬이에요. Isso é falso cristão. 주님을 제일 사랑하지 않는 사람은 크리스찬이 아니에요. 가짜 크리스찬이에요. Quem não ama ardentemente a Jesus Cristo, esse tal, não é verdadeiro cristão. 뭔가 주님보다 더 좋은 것을, 주님보다 더 사랑하는 것이 있으면 성경은 그것을 영적 간음이라고 이야기합니다. Se alguém tem algo que ama mais do que a Jesus Cristo, isso é adultério espiritual. 여러분들은 주님을 사랑하는 사람들이 Realmente os que creem e amam a Deus, 온 마음을 다해서 주님을 사랑하는 사람, e amam a Deus de todo o coração, 그 주님 오시기를 사모하는 사람들. e suspira pela vinda, volta de Cristo. 그걸로 끝나는 것이 아니라 주님이 오시기 때문에, 신랑이 오시기 때문에 우리 신부인 그리스도인들은 신랑이 오는 걸 준비해야 되는 거예요. Por isso, os que amam a Jesus esperam ardentemente pela vinda de Cristo e se prepara como noiva de Cristo. 저는 팬데믹 기간에 바이러스 하나로 전 세계가 멈춰버리고 인간의 성취가 다 무너지는 것을 봤습니다. Eu observei durante a pandemia de Covid-19 um vírus que parou o mundo inteiro e todas as obras realizadas pelo homem foram destruídas. 팬데믹은 뭘 보여주시는 거예요? 하나님께서 O que 모든 게 끝나는 때가 있다. o que Deus está mostrando através de pandemia? Deus está mostrando que vai ter o tempo em que cessa tudo. 전 인류가 원하지 않아도 Mesmo que o mundo inteiro não queira, 그날은 온다는 것이죠. o dia vem. 그 준비해야 되는 거예요. Por isso nós temos que ser preparados. 우리가 가장 사랑하는 그 주님이 오고 계시 준비해야 됩니다. Nós devemos preparar, ataviar como noiva de Cristo pela segunda vinda de Cristo. 우리가 주님과 결혼식을 해야 되는데 Nós temos que entrar nas bodas do Cordeiro. 결혼 예물이 필요합니다. Precisamos de presente para o 신랑이 제일 좋아하는 것은 영혼을 구원하는 것이. do que o nosso noivo Cristo gosta é a salvação das almas. 그래서 저희 전 세계 리더들이 모여서 주님이 오실 걸 준비한 Então, os 10억의 영혼을 주님께 선물로 드리자고 하는 비전으로 하나 되어 있습니다. Então, os líderes do mundo inteiro somos unidos e compartilhamos a única visão é que ceifar 1 bilhão de pessoas para Cristo. 전 세계 리더들이 올 겁니다. Então vai vir todos os líderes do mundo 모든 inteiro para 교단, esse lugar. 모든 단체, Independente de grupos religiosos, independente das líderes 다 모이게 denominações. 됩니다. Todos os líderes das igrejas 딱 한 가지 vão 목적이에요. se concentrar aqui. 바로 주님이 오시기를 준비하자는 O 거예요. propósito é único para 15억의 영혼을 구원해 ser 드리자고 preparado 하는. para a vinda de Deus, para ganhar
bilhão de almas para Cristo. 바로 그 영광스러운 자리에 여러분이 서 있습니다. Irmãos, vocês estão no lugar glorioso para esse 다 evento. 주역이 되시기를 바랍니다. Eu quero que irmãos sejam participantes ativos nesse 구경꾼이 evento. 되지 마시고 부경꾼이 되지 마시고 주역이 되셔서 Não 기도하면서 não 전 sejam 세계 15개 espectadores, 영혼이 sejam 구원받도록 기도하는 protagonistas 여러분들. que participam ativamente da realização dessa visão para glorificar a Deus. 제가 만든 그 포스터입니다. Que é a postagem que eu 물론 fiz. AI가 만들었습니다. IA que fez. 이제 뭐 가슴이 뛰어. 저는 이게 보면 가슴이 뜁니다. Olhando isso, meu coração acelera. 전 세계 리더들이 모이는 마지막 추수를 위해서 리더들이 모이는 이 엄청난 집회. É um encontro onde tem todos os líderes das igrejas se reúnem para realizar essa visão. 이 역사의 현장에 있다는 것이 축복입니다. Estar nesta cena histórica em si é grande bênção de Deus. 이 지구상에 있던 어떤 사람도 경험하지 못한 바로 이 순간에 우리가 그 주인공이 된다는 것은 축복된 일입니다. Ser protagonista nesse evento é grande bênção de Deus. 이 에즈베리에 제가 리바이벌 현장에 미국에 가 있었습니다. Esveri, nesse lugar de reavivamento espiritual, esteve lá. 엄청난 하나님의 기름 부으심이 쏟아졌어요. Ocorreu grande derramamento da unção do Espírito Santo. 계속해서 예배가 드려졌습니다. E a adoração continuou. 미국의 전역에서 사람들이 모였어요. Todas as pessoas de todas as partes dos Estados Unidos da 모든 América se 미국의 reuniram. 대학으로 확산됐습니다. E esse movimento espiritual foi difundido, espalhado pelas universidades americanas. 저는 에즈베리에서 일어났던 부흥보다 더 놀라운 하나님의 임재와 기름 부으심이 이 교회 가운데 있기를 바랍니다. Eu desejo que ocorra grande reavivamento, muito maior do que reavivamento de Esveri. 정말 하나님의 임재가 성부, 성자, 성령, 하나님과 예수 그리스도와 성령의 강력한 임재가 이 자리에 있고 전 세계 열방으로 퍼져나가기를 기도합니다. Eu oro pela presença, plena presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo para este lugar e essa graça seja fluída pelo mundo inteiro através dessa igreja. 다 주역이 되시기 바랍니다. Quero que todos os irmãos sejam 다 주역이 되시기 바랍니다. protagonistas dessa cena histórica. 중보자로 등록하셔서 Quero que vocês inscrevam seu nome como 계속 intercessor 기도하면서 e orem continuamente 하나님께서 행하시는 일을 보시기 바랍니다. e observem, aguardem a obra realizada por Deus. 그래서 중보자로 등록된 분들에게는 앞으로 전 세계에서 열리는 모든 대회에 초청장을 보내서 올 수 있도록 하겠습니다. Os que inscreveram como intercessores na lista será convidado para participar nesse evento no mundo inteiro. 한번 우리 같이 한번 기도하기를 원합니다. Eu gostaria de orar todos juntos. 하나님 앞에 기도하는 한 사람을 하나님이 찾으십니다. Deus está esperando uma pessoa que ora realmente. 가장 연약한 자가 무릎을 꿇을 때 하나님께서 그때부터 역사하기 시작하는 거예요. Quando humilde, mais humilde, se ajoelhar diante de Deus, Deus começa a derramar sua unção e a graça. 우리가 1분 동안 한번 그 자리에서 무릎을 꿇고 하나님 앞에 하나님 이 대회 가운데 임하시고 나를 중보자로서 주시옵소서 한번 기도하도록 하겠습니다. Durante minuto, vamos orar, clamando a Deus, para que Deus derrame sua presença, sua unção sobre nós. 이 하나님의 역사의 주역이 되기를 원합니다. Diga a Deus, quero ser protagonista da obra de Deus. 하나님이여 영광을 받으시옵소서. Senhor Deus, seja louvado e glorificado. 하나님의 임재로 가득 채워 주시옵소서. Senhor Deus, enche da sua glória. 나를 써 주시옵소서. Usa cada de nós. 이걸 위해서 기도하겠나이다. E oraremos continuamente. 이 비전에 동참하기를 원합니다. Quero participar da visão desta visão. 우리 같이 한번 이 대회를 위해서 한번 무릎 꿇고 한번 기도하도록 하겠습니다. Vamos orar a Deus ajoelhados pela realização desse evento no mês de novembro. 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다. 주님의 이름을 찬양합니다. 따로 하시죠. 기도를 따로 하시라. 하나님께서 함께 하셔서 또 귀한 이 교회를 또 방문하게 하시고 귀한 성도들에게 도전하게 하셔서 감사합니다. 하나님 아버지 이 땅 가운데 브라질 땅 가운데 다시 한번 놀라운 부흥의 역사가 일어나게 하시고 회복의 역사가 일어나게 하시고 하나님 영광의 임재가 있게 하시고 하나님 아버지 전 세계를 흔들었던 에즈베리의 부흥이 재현될 수 있도록
축복해 주시기를 간절히 원합니다. 온 세계 열방에 다 모이게 하시고 하나 되게 하시고 주님 오실 길을 준비하는 귀한 대회가 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 아버지, 브라질을 축복해 주시고 브라질 땅 가운데 하나님의 영광이 임하게 하시고 수많은 사람들이 모여서 하나님 아버지 이 땅 가운데 임하신 하나님의 영광을 바라보고 달려가는 은혜가 있게 해주시기를 간절히 원합니다. 이 교회를 사용하여 주시옵소서. 교회 성도들이 구경꾼이 아니라 하나님의 주역으로 빌려서로 주도하는 나라가 되게 하시고 주도하는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 영광을 받으시옵소서. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. 할렐루야. Praise the Lord. Amém. 한 가지 먼저 이렇게 after then. Dr. Wang, Is there anything else that you want to tell? Okay, after you. Okay. Okay. Go ahead, you do. Now? Oh, the prayer for the health people? That will be after me. Okay. Okay? ok. Tão bom, né, gente, ouvir alguém do outro lado do mundo. Não é especial? E pensa no coração ardente dessa pessoa, do Dr. Wang. Aleluia! Obrigado, Jesus. Muito obrigado. 제가 그만하려고 그랬는데 더 하라고 해서 순종하겠습니다. Vou obedecer ao pedido da pastora. 저는 이제 병원을 하고 있는데 한국에서 Estou fazendo 또 uma 비즈니스를 하고 obra 있는데 de negócio que é hospital. 하나님께서 생각지 않게 이제 그런 비즈니스와 또 병원을 통해서 일하시는 하나님을 경험하고 있습니다. Eu experimento que no meu Deus que faz você experimentar não somente ministério, mas obra empresarial e hospitalar. 특별히 양쪽에 지금 화면에 제가 이제 다음 병원을 준비하고 있는데 하나님께서 세계적 수준의 병원을 준비하고 있습니다. Estou preparando o hospital, né, dois lados, hospital, excelente hospital, o melhor hospital do mundo. 또 그 병원에서 관리하는 이제 그런 그 레시던스를 같이 해서 모든 사람들이 병원의 관리를 받는 그런 구조를 만들고 있습니다. E também estou fazendo estrutura pela qual os residentes também possam participar e beneficiados pelo hospital. 이 모든 것들이 빌리언 소울 하비스트라고 하는 하나님의 비전에 동참했을 때부터 하나님께서 일하기 시작하십니다. Então, quando comecei a participar na visão de 1 bilhão, colheita de 1 bilhões, Deus me abençoou para realizar essas obras também. 하나님께서 이제 다른 사람의 고통과 아픔을 덜어주는 구조에서 다음 단계로 하나님의 영광을 드러내는 그런 비즈니스와 또 사역들로 축복하고 있습니다. Deus me abençoou como negócios e empresários, não somente para atender pessoas necessitadas, mas através desses negócios e hospitais que possam glorificar a Deus. 그래서 앞으로 그 저희 빌리언 소울 하비스트 비전에 동참하는 전 세계 리더들과 우리 중보자들이 저희 병원을 이용할 수 있도록 제가 기획을 하고 있습니다. Estou planejando para os líderes do mundo inteiro e todas as pessoas que oram pela realização dessa visão sejam beneficiadas através de obra hospitalar. 그래서 그 병원을 이용할 때 그 비용의 10%만 받고 90%를 이제 면제해주는 그런 시스템을 구축하려고. Estou estabelecendo um sistema que possa só cobrar 10% da despesa hospitalar entre os líderes e os intercessores do mundo inteiro, se for tratado no meu hospital. 특별히 저는 브라질과 또 이 교회에서 수많은 사람들이 하나님 앞에 헌신하고 중보자로 나오기를 바랍니다. Eu espero que milhares de pessoas desta igreja se tornem intercessores e se tornem pessoas dedicadas para realizar essa visão. 여기까지 하고 next. Próximo. 오케이. 그래서 이제 그다음 Próximo. 그래서 제가 비즈니스와 이 여러 가지 그 일들을 하면서 하나님께서 이제 어떻게 일하시냐면은 아까 말씀드린 것처럼 돈을 벌기 위해서가 아니라 다른 사람의 고통과 아픔을 덜어주는 그런 사랑의 열매로 여러 가지 일들을 하게 하셨습니다. Através do meu trabalho hospitalar, não somente para amenizar
ou resolver problemas de sofrimento dos pacientes, mas edificar essas pessoas que possam glorificar a Deus. 성공을 추구하는 것이 아니라 하나님 앞에 축복으로 말씀대로 살아가는 축복으로 열매를 맺는 이제 그런 구조로 되어 있습니다. Esse sistema empresarial não tem só alvo de lucrar, mas para ajudar pessoas necessitadas para realizar a vontade de Deus 그래서 nesta 킹덤 terra. 비즈니스라고 하나님이 통치하시는 구조의 비즈니스가 세계화될 수 있도록 제가 기도하고 Negócio do reino de Deus é para que Deus reine, domine sobre nossa obra. 저렇게 한국의 최고의 일간지에 나온 사진인데 Uma 제가 revista 한국에서 diária foi anunciada o meu trabalho. 한국에서 좀 제가 유명하기 때문에 저를 모르는 사람이 없습니다. Eu tenho renome na Coreia. Não existe nenhuma pessoa que não me conhece. 브라질 오니까 너무 좋은 게 아무도 못 알아봐서 좋습니다. Eu fico muito contente, livre, porque ninguém me conhece aqui no Brasil. 하나님께서 이제 특별한 은혜를 주셔서 Deus me deu grande graça. 그런 모든 영역 가운데 정말 그 하나님의 비밀들을 가르쳐 주셔서 여러 가지 Deus me 비즈니스를 informa os mistérios do reino de Deus. Next. Next. Próximo. 이제 이런 식으로 어떤 사람을 진단하고 치료할 때 단순히 질병만을 치료하는 것이 아니라 삶 전체를 놓고 회복시켜주는 그런 플랫폼을 제가 가지고 있습니다. Eu tenho plataforma pelo qual não somente curar fisicamente as doenças, mas também curar, restaurar a vida inteira, vida holística. Next. Próximo. 그래서 특별히 여러분 이제 기도해 주시기를 바라는데 Quero que irmãos orem por mim, pela minha empresa. 이런 모든 그 비즈니스와 사역들이 정말 하나님의 영광을 드러내는 귀한 도구로 정말 거룩하게 드려지는 비즈니스가 될 수 있도록 기도해 주십니다. Peço aos irmãos que orem por mim para que meus negócios e meus trabalhos que possam glorificar a Deus e exaltar o nome de Deus. 제가 그런 많은 사역들을 이렇게 하고 있는데 제가 보면 이제 직접 뛰는 사람보다 가장 이렇게 수지 맞는 사람 이런 사람은 뒤에서 기도하는 사람. Estou trabalhando na linha frontal, pregando, ensinando, mas quem será mais beneficiado por Deus é aqueles que estão orando por mim, orando pelo meu negócio, ministério, atrás de mim, ocultos. 가장 수지 맞는 사람, 가장 작게 투자해서 이익이 많은 것이 하나님 앞에 기도하는 중보자의 삶입니다. Quem recebe maior benefício, maior vantagem espiritual é aquela pessoa que oculta, mas ora pela obra, pelas pessoas que estão na frente. 이번에 올 때도 이제 2명의 중보자가 같이 왔는데 한번 Nessa viagem também acompanhou duas intercessoras. 우리 이제 그분들이 굉장히 이제 좋은 것은 저는 이렇게 1년에 한 100번씩 비행기를 타고 다니는데 이제 그 뒤에서 조용히 기도하기만 하면 하나님께서 주신 상급은 똑같다는 것이. Eu viajo pelo mundo inteiro por ano, tomando mais de 100 vezes, mas essas intercessoras oram por mim, pelo meu trabalho e meu ministério. 특별히 그 영적 추수에는 예수님께서 주신 약속이 있는데 하나님께서 특별히 추수할 것은 많고 일꾼은 부족하니 추수할 일꾼에게 기도하라고 얘기합니다. Jesus mandou orar porque há muita alma para ser ceifada, mas não há trabalhadores para ceifar. 근데 그 기도하라고 하는 말이 원어로 보면 데시스란 말인데 그 말은 거지가 동냥을 하듯이 절박한 마음으로 반드시 돼야 됩니다. 영원히 추수돼야 됩니다라고 그렇게 기도하라는. Então, a pessoa que ora a Jesus que envia trabalhadores para ceifar, seara, isso é como a atitude de um mendigo pede ardentemente de todo o coração uma migalha, R$2, né? R$1, 추수할 일꾼을 보내달라고 하는 이 샌드라는 단어도 보면은 흩어버리다, 강제로 던져버리다. 그러니까 성도들한테 나가십시오라고 하는 게 아니라 강제로 흩어버리라는 마지막 시대. Enviar, quer dizer, dispersar, né? A força para empurrar para fora, para fazer colheita, ceifa espiritual. Próximo.
예, 그래서 저는 이제 하나님 나라의 꿈, 이 킹덤 드림이라고 하는 Esse sonho do reino, 마이 드림, 내 꿈을 추구했는데 이제 신앙 안에서도 우리가 그 마이 드림과 하나님 나라의 꿈이 섞여 있었습니다. 전에는. eu tinha um estado misto entre meu sonho e sonho do reino. 그런데 하나님께서 특별한 훈련을 통해서 2007년에 하나님의 임재를 굉장히 강하게 경험하고 나서 하나님께서 마이 드림을 내려놓고 킹덤 드림, 하나님 나라의 비전을 추구하게 하셨어요. Mas no ano 2007, eu experimentei uma graça especial para deixar ao lado meu sonho e receber o sonho do reino. 제가 미국 사막에 있는 한 도시를 갔는데 이 도시는 그 밤에 가로등이 다 꺼져 있었습니다. 그래서 제가 물어봤어요. 왜 그 밤에 가로등을 다 껐냐 그랬더니 이제 그분 얘기가 이 사막에서 가장 그 경쟁력 있는 자원이 밤하늘의 별들이기 때문에 이 별들을 선명하게 보기 위해서 불을 끄기로 결의했다는 거예요. Eu visitei uma cidade, ficava no deserto e à noite não tinha iluminação pública. Aí perguntei, por que não acende iluminação pública? Eles disseram que o mais valoroso é estrelas para assistir o brilho das estrelas. 그래서 이 마이 드림과 나의 비전과 하나님의 비전, 하나님의 꿈을 같이 가지고 갈 수가 없는 거예요. 하나를 내려놔야 하나를 붙잡게 되는 것이죠. Não podemos agarrar dois sonhos, meu sonho e sonho do reino de Deus. Nós temos que abandonar o sonho meu para seguir realizar o sonho do reino de Deus. 여러분 잘 아시는 마태복음 6장에 Mateus 6, 28, 33. 무엇을 먹을까 마실까 입을까 염려하지 말라는 것입니다. Não se preocupe pela comida, pelo vestuário. 여러분 염려하고 있는 것들은 예수님께서 염려하지 말라는 것이에요. Deus não quer que nós fiquemos preocupados pela comida, pela bebida. 무엇을 먹을까 마실까 어떤 직업을 가질까 어떻게 이런 것들은 이방인들이 하나님이 없는 우주의 고아들이 구하는 것이지 하나님의 자녀들이 구하는 게 Aquele 아니라 que busca comida, vestuário e bebida são pedidos dos gentios, mas os filhos de Deus não buscam as coisas terrenas. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라는 것입니다. Então Jesus mandou, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. 시시한 것들을 구하지 말라는 거예요. Não busquem as coisas terrenas 아버지께서 inválidas, 책임지신다는 것입니다. porque Deus tem responsabilidade pela nossa vida diária. 너희들은 고상한 존재이기 때문에 Vocês são dignos, 위대한 존재이기 때문에 são grandes. 위대한 꿈과 비전을 추구하라는 것입니다. Então Deus está mandando, busque grande visão, grande sonho do reino de Deus. 다 내려놓으십시오. E deixa ao lado todas as 세상 사람들이 coisas. 추구하는 걸 다 내려놓으시기 바랍니다. E desista de todas as coisas que são buscadas pelas pessoas deste mundo. 하나님 아버지가 없는 사람들이 하는 일이에요. 그것은 Porque os órfãos que não seguem a Deus, que buscam essas coisas. 솔로몬의 모든 영광이라도 Mesmo, 꽃 한 송이 더할 수 없는 것이죠. nem a glória do rei Salomão, nem uma flor do campo pode ser comparado com a glória de Deus. 꽃 하나도 그렇게 하나님 영광으로 입히시는데 너희일까 보냐. Até Deus veste cada planta que dá flor, mas quanto mais a nós. 하나님의 나라를 구하시기 바랍니다. Quero que irmãos 그림을 busquem 꿈꾸시기 o reino de 바랍니다. Deus. Busque o sonho do reino de Deus. Praise the Lord. Aleluia. Aleluia. Que alegria ter tido você conosco nesta celebração, que a palavra de Deus agora frutifique na sua vida. Mas antes, quero fazer alguns convites para você à luz do que você recebeu nesse tempo de celebração, em especial com a palavra da fé que você acolheu no seu coração. Qual a sua resposta diante do que você recebeu? Eu quero primeiro perguntar a você se você, à luz da palavra, você quer assumir agora uma nova vida com Jesus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e entendeu que Ele é seu único Salvador, dê-me um sinal aí, então você pode se manifestar no nosso chat, dizendo que você tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor.
Também pode ser o seu caso que você já é um cristão, só que você está afastado da fé. Você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a comunhão da fé? Também deixe aí no nosso chat a sua decisão de reconciliação. Ou um terceiro convite é se você quer ser batizado. Nós também queremos ver você batizado e vamos entrar em contato para que você venha ser batizado ou aqui na colina ou em uma das igrejas da cidade ou também irmos até onde você está. Importante é a sua decisão. Você quer ser batizado? Talvez você foi batizado bebê quando infante e agora você entendeu que o batismo bíblico é um batismo precedido de uma decisão de arrependimento. Amém? Se você tomou uma dessas 3 decisões, aceitar Jesus, se reconciliar na fé, voltando para a igreja, ou ser batizado, deixe agora também aí o seu contato conosco no nosso chat e também tem o QR Code que você pode agora também preencher. Está na tela durante todo o tempo da minha fala aqui, seja qual for a sua decisão. Amém? Agora quero orar com você e pedir que você encaminhe o link desta mensagem para que outras pessoas possam também receber esta mesma palavra da fé que você. Convidar você para salvar o nosso canal, você se tornando um assinante, e todo domingo, seja às 10 da manhã ou às 19 horas, horário de Brasília, aqui pelo ICTV da nossa Igreja da Cidade, todos os domingos, 2 celebrações live para você, onde você estiver, porque afinal de contas, nós somos uma igreja em muitos lugares. Então, Deus abençoe a sua vida. E esperamos que você tenha uma semana abençoada. Também quero pedir a você que você interaja com tudo que a nossa igreja oferece para você. Nós temos GDC online, nós temos cursos online e você pode servir também como um voluntário no nosso campus online. Então use esse mesmo QR Code se você também quer um GDC, se você quer servir online e se você também quer conhecer mais dos cursos e ministérios da igreja da cidade e até mesmo pontos de partida e onde temos uma igreja presencial, tá bom? Entre em contato conosco. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por esta celebração, pela mensagem que não voltou vazia, por cada vida que está conosco e tomou uma decisão ao teu lado. Abençoamos os que hoje recebem Jesus, os que voltam para a igreja, os que serão batizados, os que farão parte de um GDC, a todos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos uma semana extraordinária para cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima semana. Muito obrigado.